अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज DGISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसके अलावा PTI के रऊफ हसन और उमर अयूब को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर जरताज गुल शो के दौरान काफी आग गोला हुई। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जरताज बीबी, आपके लिए जो अल्फाज का चुनाव है वो है इंतशारी सियासी टोला और सियासी माफिया, दो अल्फाज है, आज एक इजाफा हो गया। पहले इंतशारी टोला था सिर्फ, आज उन्होंने सियासी माफिया का भी इस्तेमाल किया। योर रिएक्शन? थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं आपके प्रोग्राम में सिर्फ इसलिए बैठी हुई हूँ कि मैं अपने पब्लिक को, अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनान को और अपने तमाम लीडरान को ये बात बताना चाहती हूँ कि मैंने आप ही के प्रोग्राम में एक दफ़ा आपसे कहा था कि ना मैं मुल्क में छुपूंगी, ना मैं दहशतगर्द हूँ, ना मैं गद्दार हूँ, ना मैंने इस मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाया है। मेरे जो लीडर हैं खान साहब, इमरान खान, उनको सज़ा जो दी गई है वो सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ दी गई है। 28 साल की उनकी जद्दोजहद है और 28 साल में मुझ जैसे यंग लीडर उन्होंने क्रिएट किए हैं। उन्होंने अपने ख़ानदान को कोई वो नहीं दी, जगह नहीं दी। उन्होंने यंग लीडर्स को जो पाकिस्तान की सियासत में, जिनके बाप दादा सियासत में नहीं थे, एक नज़रिए के ऊपर ISF के स्टूडेंट को उठा के आज आप मेरा इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं कि PTI के पार्लिमानी लीडर है। तो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मैं अपने लीडर का दिफा करने के लिए बैठी हूँ, मैं अपने मुल्क का दिफा करने के लिए बैठी हूँ और मैं अपनी PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके ऊपर मुझे फख्र है, मैं उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। जहाँ तक DGISPR की बात है, ना तो मैं कोई इनको तुर्की जवाब दे सकती हूँ, ना मेरे पास वो स्टेटस है। मैं सिर्फ एक बात कर सकती हूँ कि मैं ये समझती हूँ कि जो पाक अफवाज हैं वो हमें उसके ऊपर फ़ख्र है और मेरे लीडर ने भी मुझे ये बात सिखाई और ये मेरी अपने पेट्रियोटिज्म का भी वो है, तकाजा है। और मैं ये समझती हूँ कि वो दुनिया की प्रोफेशनल फौज में से हैं और प्रोफेशनल आर्मी जो है वो अपने फैसले जो है वो प्रोफेशनलिज्म के ऊपर करती हैं कि कौमी सलामती को किस तरह का ख़तरा है और हमें अपने बॉर्डर को कैसे सिक्योर करना है। जहाँ तक उसकी बात है कि सियासी बयानियाँ, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी सियासी बयानियाँ बनाती हैं, यस वी विल डू, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमने मुल्क में सियासत करनी है। आज जो हमारे सेंट्रल ऑफिस पे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने इंटीरियर मिनिस्टर के कहने के ऊपर जिस तरीके से लोगों के ऊपर धावा बोला, पहले रऊफ हसन साहब को जीरे ब्लेडों के जरिए आपने, जो वो टॉक शो से बाहर निकल रहे थे, तो गला काटने की कोशिश की ब्लेड के जरिए। उन्होंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा तो आज आपने उनको उठा लिया। पढ़े लिखे लोगों को आप कहते हैं कि ATC की अदालतों में आप हमें कहते हैं हम दहशतगर्द हैं जो कानून के और इनकी पाबंदी करते और यहाँ पे बैठे हुए आपका मुकाबला करें, आपके वस्तायत कर जबर का, और जो दहशतगर्द है वो मुल्क के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं। अगर मेरे अपोनेंट को मेयर शराफत अली से हारने के बाद मरियम नवाज को चीफ मिनिस्टर फॉर्म 47 के ऊपर सियासत करने का हक है, अगर उसकी लंदन, तो क्या पाकिस्तान में भी हर जगह उसकी प्रॉपर्टी निकल गई? उसके पास एसेट बियॉन्ड मींस है और वो जवाबदेह नहीं है मुल्क को। और जरताज गुल मुल्क को जवाबदेह है क्योंकि उसकी कोई काली फाइल नहीं है, उसकी कोई काली वीडियो नहीं है, उसने मुल्क में इंतशार नहीं फैलाया और मेरे ऊपर 43 से ज्यादा FIR है, गद्दार भी का, इंटरस्टेट भी का। इसके बावजूद भी मैं अपने मुल्क में अपने इलाके डेरा गाजी खान को रिप्रेजेंट करने का मेरे पास राइट है। तो अगर उनको राइट है तो मैं भी यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मुझे भी अपने मुल्क को और अपनी PTI को और अपने डेरा गाजी खान को रिप्रेजेंट करने का हक है। जहाँ तक ये बात आती है कि पॉलिटिकल लोगों को आप कहें कि इंतशार, मेरी मलिक साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी आपने कहा 8 फरवरी को पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी का जो पैमाना है वो कोई खूबसूरती नहीं है, ना कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, ना ही कोई जायदाद का मुकाबला है, ना कोई जमीन का झगड़ा है। पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव होता है, वो अपना बताते हैं कि ये मेरी पिछली कारकर्दगी है या ये मेरी पार्टी का नस्ब-उल-ऐन है। वो एक मंशूर देते हैं और उस मंशूर के मुताबिक वो अवाम में जाते हैं। अवाम एक पैमाना है पॉलिटिकल पार्टी को जांचने का, पैमाने का, कि वो इंतशारी टोला है या वो गद्दार हैं या वो इस मुल्क को चलाने के काबिल हैं या उनको पॉलिटिकल राइट्स है कि वो हमारे नुमाइंदे बने। नहीं, अगर वो इस पैमाने के ऊपर पूरा नहीं उतरते तो वो आपको वोट नहीं देंगे, वो आपको सियासत में से निकाल के बाहर निकालेंगे। फिर आप जितना मर्जी रोए कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन अवाम आपको निकाल देंगे। तो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, 8 फरवरी में अबडक्शन हुई, हमारे कारकुनान अगवा हुए, हमारे लीडर को जो है वो अभी तक 31 साल की सजा देके रातों रात जो है उनको जेल में डाला गया। 200 से ज्यादा हमें निशानात गए, पार्टी का निशान किया गया, पार्टी को खत्म किया गया। इसके बावजूद भी 8 फरवरी को ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान के नाम पे वोट दिया, मुझे भी दिया और मुझे इस बात के ऊपर फख्र है। 17 सीटों वाले के ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए 180 सीटों वाली जो हमारी PTI की जमात है उसको बैन करवाया जा रहा है, क्योंकि हमारा सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते, ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी में मुकाबला नहीं कर सकते, उनके लीडरशिप में मुकाबला नहीं कर सकते। तो इधर जैसे घटिया केसेस के बाद अब इन्होंने इस उस पे के ऊपर आगे कि हम पे बैन लगाना चाहते हैं, क्योंकि 8 फरवरी को इन्होंने देख लिया कि अवाम ये जो मर्जी कर ले, अवाम इनको वोट नहीं देती।
عوام عمران خان کے ساتھ ہے. اور یہ وہ واحد جماعت ہے جدھر جبری گمشدگی بھی ہو رہی ہے. بلوچستان اور کے پی کے بارے میں بات کرتے تھے, کچے کے ڈاکوں کے بھی بارے میں لوگ سندھ کے بارے میں بات کرتے تھے, چھوٹو گینگ کے بارے میں بھی بات کرتے تھے. آج پنجاب کے اندر اور اسلام آباد کے اندر جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں, خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے, اغوا ہو رہا ہے, چادر اور چار دیواری جو ہے وہ پامال ہو رہی ہے. آج یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دبانے کے لیے ایسا کریں گے تو کل کو ان کے ساتھ ہی ہوگا. یہ بڑا وشیس سائیکل ہے اور یہ پھر اس کے لیے تیار ہیں اور اتنا بھی کرے جتنا برداشت کر سکے. یہ وہ واحد جماعت ہے جس میں ملک صاحب 12 مہینے سے لوگوں کا فزیکل ریمانڈ ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ 9 مئی والا واقعہ ہوا ہے, کمال ہے کہ کورٹ کے اندر پیش نہیں کرتے. ہمارے ہاں جب ہم کورٹ میں اپنی ضمانت کے لیے جاتے ہیں یا پیشی کے لیے جاتے ہیں اور ان قانون کی بالادستی کرتے ہیں تو اس وقت تو یہ کورٹ کو جو ہے وہ سارا کا سارا معافی آ جاتا ہے اور کورٹ کو بند کر دیا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے نہ میں پہنچ سکوں نہ عمر ایوب پہنچ سکے, کیونکہ ہمیں انصاف دینا نہیں ہے. اگر اتنی ہی ان کے پاس ثبوت ہے ان کے پاس, تو یہ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کرتی پی ٹی آئی کے اس وقت 9 مئی کے بعد, اور وہ دہشت گرد بھی تھے, غدار بھی تھے, انہوں نے کہا نا 9 مئی والے واقعے میں, تو وہ پھر پریس کانفرنس کر کے ان کو کلین چٹ بھی مل گئی اور انہوں نے پی ایم ایل این کے ٹکٹ بھی لیے. تو آپ ایک کرائٹیریا رکھ لیں کہ یعنی آپ پریس کانفرنس کر کے 9 مئی کے واقعے سے آپ مبرہ ہو جاتے ہیں تو جو عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں وہ ان کی نظر میں غدار ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ پارٹی کو بین ہونا چاہیے, اگر اس طرح کی وہ کرنی ہے نہ کرے ایسی باتیں, اس لیے ایسی باتیں نہ کرے کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید آپ نے تاریخ سے سبق سیکھا ہے لیکن نہیں سیکھا. اگر تو انہوں نے زبردستی فورن فنڈنگ کو ہم سے اوورسیز پاکستانیوں کو فورن فنڈنگ کے زمرے میں کر کے لے کر آنا ہے, تو پھر اگر آپ نے ویڈیو عمران خان کی نکالنی ہے تو آج پلیز آپ جو بنظیر بھٹو کی جو ہے وہ ایک ویڈیو نکالیں جس میں وہ اسامہ بن لادن سے $10 ملین کی نواز شریف نے فورن فنڈنگ لی, جو کہ القاعدہ کا سربراہ تھا جس سے دنیا ڈرتی تھی, جس کو ٹیررسٹ کہا جاتا تھا, اس سے فورن فنڈنگ لی نواز شریف نے بنظیر صاحبہ کی حکومت کو دلانے کے لیے. پلیز وہ ویڈیو بھی چلائیں. پہلا, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پارٹی بھی بین ہو سکتی ہے جو دہشت گردی کرتی ہے. کیا ماڈل ٹاؤن میں گلو بٹوں کے ذریعے رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کی سربراہی میں 17 گھنٹے سے زیادہ آپریشن ماڈل ٹاؤن پہ نہیں ہوا, اور کیا حاملہ خواتین کے منہ پہ گولیاں نہیں ماری گئی؟ 9 مئی کے اندر تو ہمارے 24 کارکنان شہید ہوئے ہیں, یہاں تو ایک بھی ہتھیار ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات کریں نا, وہ تو لوگوں کو روک رہی تھی. ہم تو کہتے ہیں فوٹیج نکالو, ہم تو کہتے ہیں وہ نکالو کہ کہاں سے دہشت گردی ہوئی ہے, کہاں سے غداری کے مقدمے آپ نے بنائے ہیں. آپ 9 مئی کا بہانہ بنا کے, غداری کا مقدمہ بنا کے آپ کسی بھی طریقے سے 25 کروڑ عوام کو نہیں دبا سکتے ہیں. آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے اس طریقے سے مقابلہ کریں گے, نہ کریں اس طرح کی باتیں. آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور آپ نے کہا کہ ان کے جو لیڈران کی یا ان کی باتیں, کائنڈلی پلیز اس اسمبلی کے فلور پہ خواجہ آصف کی باتیں نکالے, ڈیفنس منسٹر ہے موجودہ. انہوں نے کہا تھا کہ عوام کے ہڈیوں سے گودا نکالا ہے, نچوڑا ہے ان کی ہڈیوں کو. کس نے نکالا ہے؟ آپ ذرا پلیز ان کی ویڈیو چلائیں. مریم نواز کی, جو کہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ہے, جو کہ مہر شرافت علیہ سے ہار چکی ہیں, پرسوں انہوں نے کیا کہا ججوں کے, اگر فلانا ادارہ آئینی ہے تو کیا سپریم کورٹ آئینی ادارہ نہیں ہے؟ ساری تکلیف اصل میں یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ریلیف ملا, ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا, ہمیں ہمارا حق ملا ہے جو آپ نے دبا دیا تھا, ہمارا مینڈیٹ چن کر ہمیں ملا ہے. اسی ٹاپک پہ بھی فوکس کرتے ہیں کیونکہ ایک اور ایشو بھی ہے. ہمیں اصل میں ملی ہیں اپنے ریزرو سیٹ. اب ہم سنگل لارجسٹ پارٹی بننے جا رہے ہیں ایوان کے اندر, یہی پی ایم ایل این کو عزم نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو اور پوری پارٹی کو یرغمال بنایا ہے. اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو قومی سلامتی ہوتی ہے نا, آخری بات صرف جو قومی سلامتی ہوتی ہے نا, میرا ملک میرے لیے سب سے اہم ہے. چاہے اس ملک میں آپ مجھے جو کہیں, مجھے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ زرتاج گل یا اس کا لیڈر غدار ہے, اور آپ مجھے کہیں کہ میں اپنا ملک چھوڑ کے چلے جاؤں. نہیں جانا, اپنا ملک چھوڑ کے نہیں جانا, اپنے ملک کے اندر رہ کے مقابلہ کرنا ہے. اسی کورٹ سے ہی ہمیں وہ ملے گا. دوبارہ وزیر اعظم بن کے آئیں گے, آپ ہمیں کوئی ویک سٹیٹمنٹ دے کے ہمیں آپ سیاست سے باہر نہیں کر سکتے. آپ ہمیں مائنس کریں گے, عمران خان کو عوام پلس کرتی ہے. ناظرین, آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی, پی ٹی آئی والے خود یہ کہتے ہیں کہ فوج ہماری ہے اور فوج اس ملک میں سب سے زیادہ اہم ہے. پی ٹی آئی فوج کے خلاف کبھی بھی نہیں رہی اور نہ ہی پی ٹی آئی نے کبھی فوج کے خلاف کوئی مہم چلائی ہے, اور نہ ہی وہ ایسا کبھی کرنا چاہتے ہیں, بلکہ فوج تو اس ملک کا سرمایہ ہے. اگر پی ٹی آئی یا عمران خان کو کوئی ایشو ہے تو وہ چند طاقتور لوگوں کے ساتھ ہے, لیکن پوری عوام کو پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو فوج کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے, اور یہ سب ہمیشہ فوج کے ساتھ ہے اور ہمیشہ فوج کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے.
इसके अलावा पीटीआई के ऑफिस पर आज पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें उमर अयूब और रऊफ हसन को बगैर वारंट दिखाए गिरफ्तार कर लिया और बाद में ये बयान जारी किया कि ये अपने ऑफिस में बैठकर मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे थे। हालांकि नाज़रीन, पूरी दुनिया जानती है, पूरी आवाम जानती है कि पीटीआई ने मुल्क दुश्मन मुहिम तो किया, कभी मुल्क के खिलाफ भी बात नहीं। इमरान खान का क्लियर मौकफ यही है कि हम किसी के गुलाम नहीं है जो हम हर किसी के आगे झुकते फिरे। ये मुल्क और इसकी कौम इस कदर मजबूत होने चाहिए कि कोई भी हमें अपना गुलाम ना बना सके, ना ही इस मुल्क को अपनी मर्जी के मुताबिक चला सके। नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरह से पीडीएम की हुकूमत पहले जिस तरह से मुल्क को तबाह किया, बिल्कुल उसी तरह से अब ये IMF की बहुत सख्त शराइत मानने जा रही है और IMF की शराइत के मुताबिक इस मुल्क को चलाने जा रही है। इस मुल्क में गरीब का जीना तो पहले ही मुश्किल था, अब तो इस मुल्क में गरीब का सांस लेना भी मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। ये करप्ट हुकूमत पीटीआई के खिलाफ बयान दे रही है कि पीटीआई मुल्क दुश्मन है और ये मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाती है और ये मुल्क के खिलाफ काम करते हैं। हालांकि नाज़रीन, अगर देखा जाए तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुल्क के खिलाफ जाती हैं। उन्होंने पाकिस्तान के आइन को किस कदर रौंदा है, कितनी बार आइन की वायलेशन की गई, कानून आइन की धज्जियां बिखेरी गई और ये सब कुछ नून लीग और इनके सूरतकारों ने मिलकर किया। पाकिस्तान की तारीख में कानून आइन की इस कदर धज्जियां पहले कभी नहीं देखी गई। नाज़रीन, देखा गया है कि जैसे जैसे कानूनों आइन की धज्जियां बिखेरी जाती हैं, इस तरह आइन को तोड़ा जाता है तो मुल्क मजीद कमजोर से कमजोर होता चला जाता है। मुल्क मुआशी और माशरती तौर पर और सियासी इस्तेहकाम खत्म होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, यही वजह है कि नून लीग कभी भी ना पाकिस्तान के लिए पहले कभी फायदेमंद थी, ना कभी फायदेमंद होगी, ना ही अभी भी फायदेमंद है। ये वो करप्ट टोला है जो सिर्फ अपनी औलादों का पेट भरना जानते हैं, जो मुल्क का पैसा लूट कर बाहर जमा करना चाहते हैं। ये गरीब आवाम का खून चूसते जा रहे हैं और अपनी अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टी बनाकर बाहर जमा करते जा रहे हैं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।